Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:57 p.m. Maupay nga kulop sa iyong tanan, asyay niyan mga balita yan na nga oras. Mga parapangisda sa Coastal Barangay San Calbayog Samar Kumarawat Fisheries Livelihood Support Program. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balves. Radyo Pilipinas Report. Sunod po natin tawagan ang mga recipient natin sa Kumarawat magkadurudilain ng mga livelihood interventions ang mga parapangisda sa Coastal Barangay San Calbayog City. Ini para pagsuporta sa nerapan adlaw-adlaw nga trabaho sa pagpangisda. Mapil nira nga may gobyerno nga nabulig sa era. Gin-turnover and fiberglass plastic motorized boats sa siyam nga mga benepisyaryo tikang Barangay Malaga, Bugtong, Malahog ug Barangay Oquendo. Ini nga programa kasi diri lang gintagan sira baluto kundi maghihimulat sira fiber nga baluto. Kabatunan gyapon naton sa naton na campaign sa illegal lagi. Para pagpadayon sa programa, plano nga bubuhaton na sa syudad San Calbayog mismo ang paghimo san fiber nga baluto nga popondohan San Calbayog City Agriculture Office. Kumarawat naman feeds para sa tilapia production ang mga benepisyaryo sa tilapia fingerling dispersal program. Ginasisteran liwat ang 15 mga parapangisda tikang Barangay Caglanipaw Sur, Binaliw ug Malahog sa seaweed farming. Ang pagsustenar sa programa, diri lang makakatagamtam ang mga parapangisda kundi ang bugos nga komunidad nga makakapalit mas barato ug mas presko nga mga produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga balita, 4-piece beneficiary sa Calbayog Samar naggraduar na sa programa. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balves. Radyo Pilipinas Report. Isang kusay lang itong nakampiyan para sa amon. Kayo sa nga dako nga bulig para sa kabataan. Usala si Nanay Maria Risa Karihutan sa maabot 1,176 nga mga pamilya nga nakatagamtam nga niya na naggraduar sa 4-piece program sa DSWD pinaagi san Pugay Tagumpay ceremony. Para sa ton mga anak nga benepisyaryo sa 4-piece ug nakahuman na san ira pag-aram, pahayag San Alcalde nga tatagan sila prioridad nga makarawat sa trabaho. Taas nga pagsaludo. Una, ang mga graduate nga anak, especially sa education nga graduate, ang mga let passer, priority para makarawat dayon kay ngaruhin sa gobyerno ang magpadayon sa programa. Naglalaom naman ang lokal nga gobyerno, pinaagi kan Alcalde uy, nga magpadayon ang paniguro san kada benepisyaryo para matagamtaman ang kauswagan san kada tagsa nga pamilya. Hinaot pangutan makatindugkan sa niyong mga kalugaringan. Sa era paggraduar, pinaagi san Pugay Tagumpay ceremony, ini ang simbolo san era pagiging determinado nga umuswag ug mahimo nga produktibo nga miyembro san komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalapit